Ekelem gị onye ọma njem ọnụ na-asị gị ndụ mmiri ndụ azụ nnọọ n'aka ụwa anyị nkụtụta Tuesday ma bụrụ ahịa nkwọ abalị 26 n'ime ọnwa nke itoolu n'ime afọ a n'isiokwu ji wee bịa n'ụtụtụ a. Anambra steeti egosipụtagokwa ọzọ njikere ọ dị echigharị ọnọdụ n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS. Ndị eji okwu ha agba izu ka na-aga n'ihu na-ekpupụrụ aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo Okpu maka ya bụ okwu dị mkpa ọ zọrọ n'okwu gbasara echigharị ọnọdụ agụmakwụkwọ ọkasị n'ebe o mechara nka na ụzụ na steeti a. Ụmụaka ndị ala anya bụ Naijiria egosipụtago etu o si wee dị oke mkpa bụ onye na onye ọbụla ịmakụ udo dịka isi mba Belgium na ala anya bụ Naijiria nọ na Abuja chịkọbara asọmpi ihe ngosi iji wee kọwapụta mkpa udo dị. A ga-esi na mba ofesi mee ka ịmata na mba China abagidego ama ịnwale ogbunigwe ha rụpụtara ọhụrụ. Cheta na aka na-achị steeti abụọ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị na aligara akụkọ ji bịa n'uju n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe bụ aha m. Kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Law Mefo agago n'ihu wee weta na njem ọrụ butere ya n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS nke dị n'Awka ebe ọ nọ wee kọwaa mkpa ọ dị echigharị ọnọdụ ụlọ ọrụ a maka ikwudosi ike n'ọrụ. Dr. Mefo ka odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ na ya bụ ụlọ ọrụ bụ barista Onyekwelu Nderika na ụfọdụ ndị ọzọ sogasị na ya bụ njem ka Kenechukwu Chukwudị kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya, Dọkịta Mefo kwusiri ike na dịka Anambra si nwee mmadụ karịrị nde 10 bụ ndụ na-echekwuba ka enye ha mmụta zuru oke site na ihe mmepụta ụlọ mgbasa ozi nke ABS na ebe ọkacha mbọ gọọmenti na-agba iwetegasị ihe dị iche iche ga-eme ka Anambra steeti dị mma nyegara ndị Anambra yanakwa ndị bi na ya. Na oge okwu nnabata ya, onye bụ onyeisi oche ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Molokwu kọwara na ABS bụ nke a na-ahazi maka ime ka enwee mgbasa ozi pụrụ iche nyegara ndị Anambra ọkacha n'ihe gbasara akụkọ ụwa yanakwa ihe mmụta dị iche iche nke ga na-ekwu maka obodo Anambra ma etinyeche akụrụngwa a ga-eji na-alụ ọrụ. Onyeisi oche ngalaba na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na mgbasa ozi ABS bụ Odoziakụ Juliet Amasiatu yanakwa ndị isi oche ngalaba dị iche iche ndị gụnyere Lady Uju Ifediba, Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze yanakwa Lady Tina Ekenta bụ ndị isi oche sonyere na agbamizu ahụ emere yana njem nlekọta ịhụ ngalaba ụlọ mgbasa ozi ABS ji alụ ọrụ. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Kọmishọna okwu gbasara agụmakwụkwọ dị n'aka na Anambra steeti bụ Ọkammụta Ngozi Chumude akọwago ya bụ nkesa anọ n'ọdụ ise a wee kesaa akụrụngwa eji eme nnwale na ngalaba nka n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dịgasị iche iche site n'aka ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo dịka nnukwute ịzọpụ ụkwụ na-egosi na aka na-achị steeti a eji okwu gbasara agụmakwụkwọ etiepele ọganihu wee kọwaa na ya bụ ihe bụ nke tosiri ịṅomiri. Ọkammụta Chumude nke onye nọchitere anya ya bụ Oriakụ Chinyelu Nwachukwu kwupụtara nke a n'ụlọ akwụkwọ Capital City Secondary School nke dị n'Awka ebe ndị dum nọchitere anya ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ndị nke ritere erere na amụma bịara maka ibukọrịsị ngwongwo ndị a. Kapten Anịgbaọgụ kọchapụrụ gị akụkọ a. na-ekwu na ya bụ mmemme bụ ohere ọma ọ gwara ndị isi ụlọ akwụkwọ ogogo sekọndịrị ka ha hụ na ha tinyere akụrụngwa ahụ n'ọrụ iji kụziere ụmụ akwụkwọ ihe. Onye chairman nke Post Primary School Service Commission PPSSC Awka
Ọkammụta Nkechi Ikediugwu kọwara na ya bụ STEM education na-enyere aka iji kwado agbụrụ nke na-abịa abịa maka ihe iche aka mgba nke na-abịara ha. Onye resource officer nke ndị ahụ wekọtara akụrụngwa ahụ, Dọkịta Uchenna Ezeogu, kwuru na ha nyochara nke ọma nke akpọrọ needs assessment ụlọ akwụkwọ ọnụọgụ akarịrị 224 wee chọpụta na pasentị 90 bụ ndị enweghị ụmụ akụrụngwa dị iche iche. Onye na-anọchite anya Anambra State Association of Town Union Asatu, Ọkammụta Charles Nwadigwe, gwara ndị ụlọ akwụkwọ a na-erite ya bụ erere ndị a nọ na Anambra nakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na ndị isi ọchịchị obodo na-alụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na akụrụngwa lutesịrị n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. N'ozi ekele ya n'aha ụmụ akwụkwọ ahụ, Nwaada Chidalụ Onyebuchi, onye nke si Community Secondary School Isuọfịa, kenere Chineke n'ihi na o ji Gọvanọ Soludo ewetara ha ụsa dị iche iche na agụmakwụkwọ ha ma kpee ekpere ka Chineke gọzie ya. Ịgbape ya bụ STEM equipment site n'aka Deputy Gọvanọ Dọkịta Onyeka Ibezim nakwa mkparịta ụka bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Ụbọchị Satọde bụ abalị 21 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ oge mmemme n'ịkụ ngaji n'eze dịka odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ nye gọọmenti Anambra steeti ma bụkwara odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ na-elekọta ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka okpukperechi ime obodo na echichi na steeti a bụ Dr. Nwabufo Nwankwọ na bụrụzia onye guzobere kpọmkwem dịka onye isi nke 41 nke otu Rotary Club nke Ọka. Ya bụ oke mmemme dọtara ndị otu a, ndị ọrụ gọọmenti, ndị ma nke ekwe na akụnụkụ gbasara ngalaba dị iche iche, ndị enyi, ikwu na ibe nakwa ezinụlọ nke Dr. Nwabufo Nwankwọ, ndị bịara iji wee soro ya wee nwee ọṅụ maka mbuli n'ọkwa. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. ha nwụrị na otito dịka onye ji ọkwa dịka odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ọfịs odeakwụkwọ gọọmenti Anambra ma bụrụkwa onye na-alụ ọrụ dịka onye nneta anya odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka okpuru ọchịchị ime obodo, echimechi na ihe metụtara obodo bụ Dọkịta Nwabufo Nwankwọ bụzi onye ewubere dịka onye isi nke 41 nke Rotary Club of Ọka. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị Rotary sigasị n'ebe dị iche iche, ndị nkụzi, ndị na-alụrụ gọọmenti ọrụ, ezinụlọ, ndị na-echere ya ezi echiche nakwa ndị oyi nke gụnyere nwunye akanachi steeti a bụ Oriakụ Nonye Soludo, onye ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche bụ Barrister Beverly Ikpeazụ Nkemdiche nọchiri anya ya. Odeakwụkwọ gọọmenti steeti a bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye ji bụ ọkwa dịka onye ambasadọ nke Naijiria na mba Spain bụ Oriakụ Bianca Ojukwu na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe ọ na-enyefe ọkọlọtọ eji alụ ọrụ nyegara Dọkịta Nwankwọ ka onye ji bụ ọkwa onye isi Rotary Club of Ọka nke afọ 2023-2024 bụ Maazị Chika Ibeneme kọwara Dọkịta Nwankwọ dịka onye mara nke ekwe na-akwụ, onye ga-alụ ọrụ nke ukwuu wee bulie ya bụ otu enu ma kọwaa na dịka ọkwa atọ nke ọ nọgọrọ n'ọlụ na omego ka otu ahụ nke ọnụọgụ ha dị mmadụ 75 bụrụzia nke dị 100 mmadụ. Maazị Ibeneme gara n'iru kọwapụta ihe dị iche iche ha lụrụ oge ya bụ onye isi ọlụ nke gụnyere ịgbapụ mmiri ọṅụṅụ na ụlọ akwụkwọ Union Primary School Ifitenibo nke dị n'Ọka South, inye ihe eji agụ akwụkwọ nakwa ihe eji ede ihe nyegara ụlọ akwụkwọ dịgasị n'Amansi na Ebenebe nke dị n'Ọka North, inye ndị anaghị ahụ ụzọ mkpọ ha ji aga ije nakwa ịkwụ ụgwọ ụlọọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị ahụ adịghị ndị nọ na ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Teaching Hospital Amakụ Ọka. Na ozi ekele ya ka Dọkịta Nwankwọ kwere nkwa ime ka ya bụ otu bụrụ nke si n'ike n'aba n'ike. Ọ gwụpụtakwara ụfọdụ ha ga-eme nke gụnyere ịhụ na a na-agwọ ndị ọrịa, inye aka na-akwalite agụmakwụkwọ, ikpochasị obodo, ime ka obodo dị ọcha, ime ka enwee ezi mmiri ọṅụṅụ tinyere ihe ndị ọzọ. N'oge ọ na-ekwu okwu ka Oriakụ Soludo, onye ọ bụkwa Barrister Nkemdiche Ikpeazụ nọchiri anya ya, toro Dọkịta Nwankwọ maka nnukwu ọkwa ọhụụ ahụ ọ banyere ma kwuo na ya ga-eji ụlọ ọrụ ya nke akpọrọ Healthy Living with Nonye Soludo lụkọ ọlụ ọnụ ya na otu Rotary iji hụ na steeti a na-aga n'ihu. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa Managing Director na Chief Executive Officer nke Ọka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Osionuko kọwara Dọkịta Nwankwọ dịka onye mara nke ekwe na-akụ ma kwuo na ya nwere
olileanya na ọ ga-alụ ọlụ karịa otu atụbara anya. Onye isi oche na ndị toro atụmatụ iwube ya bụ dọkịnta Nwankwọ dịka onye isi Rotary nke Ọka bụ dọkịnta Imojuwu tokwere dọkịnta Nwankwọ maka ezi ọlụ ọ lụgoro kemgbe ọ batara. Onye ọkwa gọvanọ Rotary International District 9142 ọkammụta AU Nnọnyelu, onye na-anọchite ọgbọ nta vootu Ọka North na South n'ụlọ omebe iwu etiti bụ ọkammụta Lilian Orogbu, onye jibu ọkwa dịka onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na steeti a Maazị Majume, na onye bụbu onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu na ndị ọzọ bụ ndị n'ọkwa ọ ga-emere ya bụ mmemme. Dọkịnta Nwankwọ nọrọ na ya bụ mmemme wee lụọ ọlụ mbụ na mbụ dịka onye isi ndị Rotary Ọka site n'ịnabata ndị batara n'otu Rotary ahụ ọfụ, ndị gụnyere onye ọdakwọ kpụtọrọkpụ ụlọọrụ steeti a na-ahụ maka ahụike dọkịnta Obegele Uche Ebo na ogbo ya nke ụmụ ntorobịa nakwa egwuregwu dọkịnta Martin Agbele site n'Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Otu Rotary Club nke mpaghara Ọka Central ngalaba 9142 agago n'ihu wee guzobe Rotarian Ekene Agụbata dịka onyeisi ndị otu a maka afọ a ga-amụta afọ na-abịa abịa. Ya bụ oke mmemme bụ nke atụkọbara n'Ọka bụ isi obodo Anambra steeti bụ nke dọtara nnọọ ọtụtụ n'ime ndị otu a, ebe a nọkwazi wee nabata ọtụtụ ndị mmadụ n'ime ya bụ otu Rotary na mpaghara ahụ, nyekwuzie ụfọdụ ndị gbagoro mbọ maka ịgbanwe ndụ mmadụ ibe ha onyinye iji wee sị ha deme ka Chukwuemeka Mmodilim kọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị Agụbata were ọchịchị n'aka ọkammụta Chidozie Ezezue mgbe ọ na-ekwu okwu ka educhara ya n'iyi ọrụ. Maazị Agụbata kwuru na ihe dịka otu afọ ọ ga-arụrụ ya bụ otu ọrụ, na ọ ga-arụ ọrụ mmepe n'ime obodo dị iche iche na steeti a, hụkwazịa na ndị ntorobịa nwere ọrụ, ya nakwazi na Ọka na-adị ọcha mgbe niile na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ yọkwaziri ndị otu ya na ndị hụrụ ha n'anya ka ha nyere ya aka ka o nwee ike mejupụta ezigbo ihe niile o bu n'obi maka ya bụ otu. N'okwu nke ya, onye bụbu onye isi ya bụ otu bụ ọkammụta Ezezue mere ka amata na ya bụ otu mere nke ọma mgbe ọ na-achị ha n'agbanyeghị ọdachi niile bịakwutere ha, ma dụkwazịa onye o nyefere ọchịchị bụ Maazị Agụbata ka o were umeala nakwazi amamihe were rụọrọ ha ọrụ, n'ihi na nke a ga-enyere ya aka iji mee nke ọma ma rụchakwa ihe niile o bu n'obi. N'okwu nke ya, onye bụ onye isi oche Rotary Club of Ọka bụ Maazị Nwabufo Nwankwọ kwupụtara na ya bụ Rotary Club of Ọka Central mere nke ọma site n'iwepụta Maazị Agụbata ka ọ bụrụ onye isi ha, n'ihi na o nwere ihe atụrụ anya n'aka ya ma nwekwazịa ihe eji mara onye ndu ga-eme nke ọma na ọchịchị. Ụfọdụ n'ime ndị enyere nzere maka ezigbo ọrụ ha na-arụ na ndụ ndị mmadụ n'ụwa gụnyere Odoziakụ Chinwe Ezeanya kelere ya bụ otu maka ọrụ ezigbo ọrụ nakwazi ọrụ ebere ha na-arụ na ndụ ndị mmadụ n'ụwa niile, ma kwe nkwa na ọ ga-aga n'ihu na-akwado ha. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Mmodilim. Akwụkwọ nsọ mere ka ha mata etu o si wee dị oke mkpa ịzụlite ụmụaka n'ụzọkwa ọzọ dịka omeji, ka ha ghara ịgaghị ụzọ dịka ha na-eto. Etu ahụ ka o si wee dị na ndụ ụmụntakịrị bụ ụmụaka ala anya bụ Naịjirịa nọ n'agbata afọ 8 wee ruo afọ 10, ndị nke bịakọrọ ọnụ wee sonye na asọmpi nke mba Belgium isi obodo ha na ala anya bụ Naịjirịa nke dị na Abuja chịkọbara, nke gbadoro ụkwụ n'isite n'ihe eserese dịgasị iche iche wee gosipụta etu udo si wee dị oke mkpa. Ebumnobi ya bụ oke mmemme bụ ime ka onye na onye ọbụla ghọtawanye site na ya bụ ihe eserese ndị a na udo dịka abụghị ebule ma selina dike n'okwu gbasara uto na mmepe nke obodo ọbụla. Anọkwazi n'oke mmemme ahụ wee nye ndị nke mekarịsịrị nke ọma onyinye nkwanye ugwu. Ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a.
etiti ụbọchị nke eji ihe eserese nakwa ihe mmepụta wee gosi udo na be onye na-anọchite anya Belgium na Abuja. Ya bụ asọmpi wekọtara ụmụ akwụkwọ karịrị 50 ndị nwere ọnatarachi dị iche iche ndị jikwe n'ihe eserese na ihe ngosi wee gosipụta etu ha si eche maka udo na ịdịkọ n'otu. Ambassador Peter Lengnet kwenyere na udo na-esite n'aka ụmụaka were abịa. Dịka ndị mmadụ na-ekwukwa okwu na ya bụ mmemme, ha kwuru maka mkpa udo dị ma kọwakwa etu ụmụaka ahụ si wee were ihe eserese ha wee na-egosipụta udo na mba ụwa dị iche iche. A nọziri na mmechi ya bụ ọgbakọ wee nyegasịa onyinye nrite dị iche iche nyegara ndị ahụ sonyere na ya bụ asọmpi. Ndị ahụ na-emekwa ya na-elekwa anya na ụmụaka ga-esi na ihe eserese ha wee mepụtakwa ya n'omume n'obodo ha dị iche iche. Akụkọ anyị edo ihu na mba ofesi. Mba China ka nwetara ozi na ha agago n'ihu n'ịnwale ogbunigwe bụ nke ha rụpụtara ọhụrụ, bụkwazi nke mba dịgasị iche iche nọ wee na-ekwupụta na ha amaghịrị maka ya bụ ihe, ebe ụfọdụ na-ekwupụta na ha nwetara kepụkepụ gbasara ya bụ nwale nke ha chọrọ ịnwale ya bụ ogbunigwe. Ụdịrị ogbunigwe nke a ka mba China na-akọwa na ha mere ka mba Beijing mata maka ya nke ọma. Mba Japan mechakwuzi na-ekwupụta na ha enwetaghị ozi ọbụla gbasara ya bụ nwale a na-anwale ogbunigwe ọhụrụ a. Ya bụ ndị okwu dị n'aka n'ịnwalesi ngwa ọgụ ndị adịgasị iche iche na mba China na-ekwupụta na ha mere ka mba ndị ọzọ bụkwazi ọkaibe dịka ha onwe ha mata maka ya bụ nzọpụ ụkwụ ma bụrụ nke ha buru ụzọ wee mee n'afọ 1980 wee kwupụta na nke a bụkwazi ihe ha na-adị emebe kwa afọ ọbụla. Gọọmenti mba Japan wee na-akọwapụta ụnyaahụ na ọ na-ewutere ma bụrụ ihe dị mma n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla na mba China eme ka ha mata tupu ha zọpụta ụkwụ ahụ. N'okwu gbasara egwuregwu, asọmpi egbeburuola nke egwuregwu Champions League nke afọ 2027 ka anyị na-enweta ozi na ọma were ọnọdụ na San Siro mba Milan n'ihi ọtụ dịgasị iche iche bọọlụ ejigasị n'ama egwuregwu ebe a kara echịkọba ya bụ asọmpi egbeburuola. Ya bụ otu na-ahụ maka asọmpi egwuregwu a kọwapụtara na San Siro bụzi nnọọ ndị nke ama nọ na be ha wee sọ ya bụ mpi ikpeazụ. Na mmalite ọnwa ka AC Milan na Inter Milan bụ ndị nke na-asọbado mpi ha na San Siro nọ wee jụ nnọọ ya bụ ịzọpụ ụkwụ bụ ịrụgharị nnọọ ya bụ ama egwuregwu. Mana meyọ nke mba Milan na-akọwa n'otu egwuregwu abụọ anụnwa bụkwazi nnọọ ndị nke amanwe ihe nhịarụ ọbụla n'ịsọmpi ha n'ama egwuregwu ahụ. Na mmalite afọ a ka AC Milan nọ wee zụta obosara ala dịdebere mpaghara ebe ahụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba maka ịkwadobe iji wee hụ na ọrụ nke a na-abagide n'ama egwuregwu ahụ ama mmetụta asọmpi ha n'ụdị n'ụdị ọbụla. N'afọ 2025 mba San Siro bụ ha ga-ele ọbịa asọmpi iji wee malite oke asọmpi egwuregwu Olympics. Gị onye ọma m ji mmanụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'akụkụ ụwa anyị nke ụtụtụ a, ma tupu nsị gị ka ọ dị cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkụ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị n'akara YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV maọbụ na X na ABS Radio TV. Sonyekwara anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka wetara gị n'ụtụtụ a, anyị mere ka ịmata na Anambra steeti ekegonukwute adị n'ume ịchịgharị ọnọdụ nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS
ndị ji okwu ha agba izu wee gaa n'iru na-ekpupụrụ aka n'achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo Okpu maka ụkadaga ụkwụ ọ zọpụrụ n'echigharị ọnọdụ agụmakwụkwọ ọkasị n'ebe o mechere nka na ụzụ na steeti a. Ịnụkwazi na ụmụaka ndị ala anya bụ Naijiria esitego n'ihe eserese dịgasị iche iche ha wee na-egosipụta mkpa udo dị n'obodo na ya bụ asọmpi mba Belgium isi obodo ha na ala anya dị na Abuja chịkọbara. Na mba ofesi ka esi mee ka ịmata na mba China agago n'ihu n'ịnwale ogbunigwe ha rụpụtara ọhụrụ. Chetakwa na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ na-abịa n'isi njedebe bụ akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe na-asị ka ahịa nkwọ na-azụ taa n'ala Igbo kpọtara anyị ihe ọma kwafuru anyị ihe ọjọọ ka emesịa.